Cows can give birth once a year. Sapi bisa melahirkan setahun sekali. Female cows have entered adulthood and are ready to give birth when they are 15 to 18 months old. Sapi betina sudah memasuki usia dewasa dan siap beranak ketika berumur 15 sampai 18 bulan. Cows should be fed 3 times a day, namely in the morning, afternoon, and evening. Sapi harus diberi makan 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Cows are kept for their meat and milk. Sapi dipelihara untuk diambil daging dan susunya. According to Hinduism, cows are an incarnation of Lord Shiva, so it is forbidden for Hindus to eat beef. Menurut agama Hindu, sapi merupakan titisan Dewa Siwa, sehingga umat Hindu dilarang memakan daging sapi. Some cows cry when they will be sacrificed. Beberapa sapi menangis ketika akan dikorbankan. A good appetite and active movement are the characteristics of a healthy cow. Nafsu makan yang baik dan gerakan yang aktif merupakan ciri sapi yang sehat. In general, bulls are more expensive than cows because the quality of bulls is better than cows. Pada umumnya, sapi jantan lebih mahal dari sapi karena kualitas sapi jantan lebih baik dari sapi. The regent of Garut visited a cow farm in the Rankapalo area. Bupati Garut mengunjungi peternakan sapi di daerah Rankapalo. The Semental cow owned by the residents of Engatas was bought by President Jake for the Eid. Sapi simental milik warga Ngadas dibeli Presiden Jokowi untuk korban Idul Adha. The government plans to ban cow imports next month. Pemerintah berencana melarang impor sapi bulan depan. They built a big cowshed behind the house. Mereka membangun kandang sapi besar di belakang rumah. As he was walking, he accidentally stepped on cow dung. Saat dia sedang berjalan, dia tidak sengaja menginjak kotoran sapi. Miss City gave me 5 kilograms of the cow. Bu Siti memberi saya 5 kilogram sapi. Raising a cow requires patience and tenacity. Memelihara sapi membutuhkan kesabaran dan keuletan. Mr. Bambang's cow eats the community's plants at the market. Sapi Pak Bambang makan tanaman masyarakat di pasar. We see that your cow is a cow that has been abandoned. Kami melihat bahwa sapi Anda adalah sapi yang telah ditinggalkan. We were accompanying my grandmother to go to the hospital for treatment. Kami menemani nenek saya pergi ke rumah sakit untuk berobat. Bayankara Hospital in Kediri. Saya akan bekerja di Rumah Sakit Bayangkara di Kediri. How much does it cost to get treatment at Amelia Hospital in Pare? Berapa biaya untuk berobat di Rumah Sakit Amelia di Pare? Please tell us about your experience with dentistry at the hospital. Tolong beritahu kami tentang pengalaman Anda dengan kedokteran gigi di rumah sakit. In the past year, we often did medical tests at the hospital. Dalam setahun terakhir, kami sering melakukan tes kesehatan di rumah sakit. Is the cat sleeping on the couch? Apakah kucingnya sedang tidur di sofa? I eat rice every morning. Saya makan nasi setiap pagi. She sleeps for 10 hours every night. Dia tidur selama 10 jam setiap malam. They walk to school together. Mereka jalan ke sekolah bersama-sama. We talk about our day during dinner. Kita berbicara tentang hari kita selama makan malam. He reads a book before going to bed. Dia membaca buku sebelum tidur. She writes in her journal every night. Dia menulis di jurnalnya setiap malam. They listen to music while doing homework. Mereka mendengarkan musik saat mengerjakan PR. I work from Monday to Friday. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat. She studies English every evening. Dia belajar bahasa Inggris setiap sore. They play tennis every weekend. Mereka bermain tenis setiap akhir pekan. Rudy reads a book.
Rudy membaca buku. He reads book. Dia laki-laki membaca buku. She cries in front of home. Dia wanita menangis di depan rumah. Ani goes to Surabaya. Ani pergi ke Surabaya. Tamara paints her house. Tamara mengecat rumahnya. Risa is a cute girl. Risa adalah wanita yang manis. It is a new motorcycle. Itu sepeda motor baru. She is a Muslim. Dia perempuan adalah seorang Muslim. He is very diligent. Dia laki-laki sangat rajin. Salisa is a seller. Salisa adalah seorang pedagang. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. There is a plane. Di sana ada pesawat. I saw sparkling lightning while I was riding a motorbike. Saya melihat kilatan petir ketika saya sedang mengendarai sepeda motor. The thieves were tried and punished with lightning speed. Para pencuri diadili dan dihukum secepat kilat. If it starts to lightning, we'd better go inside. Jika mulai terjadi petir, sebaiknya kita masuk ke dalam. How does lightning occur in the sky? Bagaimana petir terjadi di langit? Be careful not to be struck by lightning. Hati-hati jangan sampai tersambar petir. Show me what impact we get from being struck by lightning. Tunjukkan pada saya apa dampak yang kita dapat dari tersambar petir. Did Ahmad know that his brother died from a lightning strike? Tahukah Ahmad kalau kakaknya meninggal karena tersambar petir? Usually, rain falls after lightning occurs. Biasanya hujan turun setelah terjadi petir. The teacher asked Muharik to draw lightning in a drawing book. Guru meminta Muharik menggambar petir di buku gambar. We will make t-shirts with the lightning logo. Kami akan membuat kaos dengan logo petir. President Jakay has visited the victims of the Kanjuruhan tragedy at the Malang City Hospital. Presiden Jokowi telah mengunjungi para korban tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit Kota Malang. He usually studies chemicals on Google. Dia biasanya mempelajari kimia di Google. His father gave him a cold study. Ayahnya memberinya pelajaran dingin. Does he study in your class? Apakah dia belajar di kelasmu? Sansel will not study because of his condition. Samsul tidak akan belajar karena kondisinya. Benjamin bent his head to study the plans. Benyamin menundukkan kepalanya untuk mempelajari rencana-rencana itu. Her eye tracked my study there. Matanya mengikuti pelajaranku di sana. A common neural system for sentence and picture comprehension across languages, a Chinese-Japanese bilingual study. Sistem saraf umum untuk pemahaman kalimat dan gambar lintas bahasa pelajaran dwibahasa Chinese-Jepang. I am studying English now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. We will study smartphones tomorrow. Kita akan belajar telepon pintar besok. I have studied in Poland. Saya pernah kuliah di Polandia. Still being studied, the policy for restricting the residential period of Rusunawa will be finalized in mid-2025. Masa dalam tahap kajian, kebijakan pembatasan masa hunian Rusunawa akan dirampungkan pada pertengahan tahun 2025. I grew up in Italy and have studied longevity for 36 years. Saya tumbuh besar di Italia dan telah mempelajari umur panjang selama 36 tahun. West Africa captive creation to be studied. Penangkaran di Afrika Barat juga akan diteliti. Graduate unemployment is much higher if you studied outside there. Pengangguran lulusan jauh lebih tinggi jika Anda kuliah di luar sana. I studied computer for 10 years. Saya kuliah komputer selama 10 tahun. We will learn how big cats are tracked and studied in the wild. Kita akan belajar bagaimana kucing besar dilacak dan diteliti di alam liar. A studied silence over vandalism. Keheningan yang diteliti terkait vandalisme.
Almost 9% of my village graduates in 2022 studied abroad. Hampir 9% lulusan desa saya pada tahun 2022 kuliah di luar negeri. They will do the good job next month. Mereka akan melakukan pekerjaan yang bagus bulan depan. Salisa will make a video next month. Salisa akan membuat sebuah video bulan depan. I am going to try more hard next year. Saya akan berlatih lebih keras tahun depan. They are going to try this challenge. Mereka akan mencoba tantangan ini. You will have computer 3 months later. Kamu akan mempunyai komputer 3 bulan lagi. We are going to buy fried chicken in California next hours. Kami akan membeli ayam goreng di California 1 jam mendatang. Esra is going to read a book in library. Esra akan membaca buku di perpustakaan. I am going to buy banana next day. Saya akan membeli pisang besok. We are going to write a lesson for these students. Kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid. Mr. Patey is going to type letter on his computer 2 hours again. Bapak Paidi akan mengetik surat di komputernya 2 jam lagi. He will be the president of USA next year. Dia akan menjadi Presiden Amerika Serikat tahun depan. Lisa is going to be happy next month. Liz akan bahagia bulan depan. She is about to be doctor 2 hours again. Dia akan menjadi dokter 2 jam lagi. I am going to be disappointed with you. Saya akan kecewa dengan Anda. This flower will be nice next week. Bunga ini akan menjadi manis minggu depan. Muhammad will be the best student in this class. Muhammad akan menjadi siswa terbaik di kelas ini. This laptop is going to be expensive next month. Laptop ini akan menjadi mahal bulan depan. This house is about to be beautiful next week. Rumah ini akan menjadi cantik minggu depan. This car will be cheaper next month. Mobil ini akan menjadi lebih murah bulan depan. You are going to be my girl 3 days again. Kamu akan menjadi wanita saya 3 hari lagi. Amina goes to campus every morning. Aminah pergi ke kampus setiap pagi. I play to garden every Sunday. Saya bermain ke kebun setiap minggu. We do 5 prayers time every day. Kami melakukan sholat 5 waktu setiap hari. The sun rises from east. Matahari bersinar dari timur. The fire is so hot. Api itu sangat panas. This ice is so cold. Es ini sangat dingin. Every 12 months, the earth circles the sun. Selama 12 bulan, bumi mengelilingi matahari. Indonesia has many islands. Indonesia mempunyai banyak pulau. The water flows from top to bottom. Air mengalir dari atas ke bawah. A chicken has 2 wings. Ayam mempunyai 2 sayap. Tamara sings Arabic song. Tamara menyanyikan lagu bahasa Arab. Tony opens at 8 o'clock tomorrow. Tony akan buka jam B besok. She goes to school at 7 morning tomorrow. Dia akan pergi ke sekolah jam 7 pagi besok. Bam gives the ball to Ellie Aboy. Ellie Aboy kicks and goal. Bambang memberikan bola kepada Ellie Aboy. Ellie Aboy menendang dan gol. We usually learn mathematics at 5 a.m. Kami biasanya belajar matematika pukul 5 pagi. Fatima always dreams myself in her sleep. Fatimah selalu bermimpi diri saya di tidurnya. I study English every morning. Saya belajar bahasa Inggris setiap pagi. They always come too late. Mereka selalu datang tepat waktu. You give me chocolate every Friday. Kamu memberi saya coklat setiap Jumat. Faden Aram talks to me twice every afternoon. Faden Aram Berbakar Kapada Saja Dua Kali Setiap Sore. She writes poem every Wednesday. Dia menulis puisi setiap Rabu.
I always wait her every afternoon. Saya selalu menunggunya setiap sore. We do not usually learn mathematics at 5 a.m. Kami biasanya tidak belajar matematika pukul 5 pagi. Fatima always does not dream myself in her sleep. Fatimah selalu tidak bermimpi diri saya di tidurnya. Do we usually learn mathematics at 5 a.m.? Apakah kita biasanya belajar matematika jam 5 pagi? Does Fatima always dream myself in her sleep? Apakah Fatimah selalu memimpikan diriku dalam tidurnya? Do I study English every morning? Apakah saya belajar bahasa Inggris setiap pagi? Do they always come too late? Apakah mereka selalu datang terlambat? Do you give me chocolate every Friday? Apakah kamu memberiku coklat setiap hari Jumat? Does Fate and Aram talk to me twice every afternoon? Apakah Fa dan Arom berbicara kepada saya 2 kali setiap sore? Faden always learns English there. Fadan selalu belajar bahasa Inggris di sana. She learns Arabic every Tuesday. Dia mempelajari bahasa Arab setiap hari Selasa. We are learning this machine now. Kami sedang mempelajari mesin ini sekarang. Why are you learning mathematics? Mengapa kamu sedang belajar matematika? They will learn about chemicals next week. Mereka akan belajar kimia kepada saya minggu depan. She learned physics last week. Dia belajar fisika minggu lalu. Carmela wrote this on the table yesterday, whereas you had just learned it. Carmila menulis ini di meja kemarin di mana kamu baru saja mempelajarinya. Have you learned the Arabic language, Fadli? Apakah kamu sudah mempelajari bahasa Arab, Fadli? She will have learned mathematics when we entered her class. Dia akan sudah mempelajari matematika ketika kami memasuki kelasnya. Taufik has learned computer language for 10 years. Taufik sudah mempelajari bahasa komputer selama 10 tahun. They will make a bread next time. Mereka akan membuat roti besok. I am going to go to Surabaya 3 weeks later. Saya akan pergi ke Surabaya 3 minggu lagi. She is about to take photo in there. Dia akan mengambil foto di sana. They will be in Tokyo next month. Mereka akan berada di Tokyo bulan depan. She is going to be a doctor in my village. Dia akan menjadi dokter di desa saya. They are going to be a good man next year. Mereka akan menjadi laki-laki yang baik tahun depan. They will do the good job next month. Mereka akan melakukan pekerjaan yang bagus bulan depan. Salisa will make a video next month. Salisa akan membuat sebuah video bulan depan. I am going to try more hard next year. Saya akan berlatih lebih keras tahun depan. They are going to try this challenge. Mereka akan mencoba tantangan ini. You will have computer 3 months later. Kamu akan mempunyai komputer 3 bulan lagi. We are going to buy fried chicken in California next hours. Kami akan membeli ayam goreng di California 1 jam mendatang. Esra is going to read a book in Esra library. akan membaca buku di perpustakaan. I am going to buy banana next day. Saya akan membeli pisang besok. We are going to write a lesson for these students. Kami akan menulis pelajaran untuk murid-murid. Mr. Patey is going to type letter on his computer 2 hours again. Bapak Paidi akan mengetik surat di komputernya 2 jam lagi. He will be the president of USA next year. Dia akan menjadi Presiden Amerika Serikat tahun depan. Lisa is going to be happy next month. Liz akan bahagia bulan depan. She is about to be doctor 2 hours again. Dia akan menjadi dokter 2 jam lagi. I am going to be disappointed with you. Saya akan kecewa dengan Anda. This flower will be nice next week. Bunga ini akan menjadi manis minggu depan. Muhammad will be the best student in this class. Muhammad akan menjadi siswa terbaik di kelas ini.
This laptop is going to be expensive next month. Laptop ini akan menjadi mahal bulan depan. This house is about to be beautiful next week. Rumah ini akan menjadi cantik minggu depan. This car will be cheaper next month. Mobil ini akan menjadi lebih murah bulan depan. You are going to be my girl 3 days again. Kamu akan menjadi wanita saya 3 hari lagi. I abide your advice every day. Saya mematuhi nasihat Anda setiap hari. Do you abide his advice, Tommy? Apakah Anda mematuhi nasihat dia, Tommy? He is abiding your saying now. Dia sedang mematuhi perkataan Anda sekarang. Are you abiding his speech today? Apakah kamu sedang mematuhi pidato dia hari ini? They will not abide your advice as soon as possible. Mereka tidak akan mengabaikan nasihat Anda sesegera mungkin. Danilov abode your rule yesterday. Danilov mematuhi aturan Anda kemarin. I abode your punishment last time. Saya mematuhi hukuman Anda tadi. They abode your asking completely. Mereka mematuhi permintaan Anda dengan lengkap. Farka abode what did you tell to her? Fariha mematuhi apa yang kau ceritakan kepada dia. We abode this agreement as long as possible. Kami mematuhi perjanjian ini sepanjang masih memungkinkan. I got this fruit yesterday whereas I had just abided her asking. Saya mendapatkan buah ini kemarin di mana saya baru saja mematuhi permintaan dia. We will have abided this program when my teacher called me in my phone. Kami akan sudah mematuhi program ini ketika guru saya memanggil saya di handphone saya. We have abided your rule for 3 years. Kami sudah mematuhi aturan Anda selama 3 tahun. You have abided her advice, Fadlan. Kamu sudah mematuhi nasihat dia, Fadlan. Faradilla has abided your suggestion since you went to Kediri. Faradila sudah mematuhi saran Anda sejak kamu pergi ke Kediri. You cleaned the house yesterday. Kamu membersihkan rumah kemarin. We visited the beach last weekend. Kami mengunjungi pantai akhir pekan lalu. I studied for the test yesterday afternoon. Saya belajar untuk ujian kemarin sore. You played soccer with your friends. Kamu bermain sepak bola dengan teman-temanmu.